Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 26 Juli 2023. Sekitar pukul 5 sore, Rusia menyerang dari wilayah Laut Kaspia dengan rudal jelajah berbasis udara KH-101 KH-555. Peluncuran 36 rudal dari 8 pembom strategis Tu-95MS tercatat. Rudal memasuki wilayah udara Ukraina dari arah tenggara, lalu ke barat terus-menerus mengubah arah penerbangan. Selain itu, sekitar pukul 7 malam, Rusia menerbangkan pesawat tempur MiG-31K ke langit dan menyerang dengan 4 rudal aerobalistik KH-47 Kinjal ke arah wilayah Khmelnytskyi. Menurut hasil kerja tempur, pertahanan udara Ukraina menghancurkan 36 target udara, yakni 3 rudal jelajah Kalibr, serta 33 rudal jelajah KH-101, KH-555. Dari kubu Rusia melansir perhitungan senjata self-propelled Nona SVK menghancurkan mortir Nomaden dan kendaraan tempur infanteri Ukraina ke arah Krasnoyarsk. Prajurit formasi senapan bermotor gunung dari distrik militer pusat menerima koordinat target dari pengintai dan menghancurkannya dengan senjata 120 mm. Para prajurit menggunakan fragmentasi eksplosif tinggi dan cangkang termobarik. Saat melakukan misi tempur, para penembak berinteraksi erat dengan perhitungan UAV. Ini memungkinkan untuk cepat melakukan penyesuaian dan mengevaluasi situasi pertempuran yang sebenarnya. Hingga kini, belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia kembali meluncurkan serangan rudal dan drone skala besar menyerang target di Ukraina Tengah dan Barat. Sekitar 80 rudal jelajah dilaporkan ditembakkan. Beberapa Kinzhal juga ditembakkan dilaporkan 3 pangkalan udara Ukraina menjadi sasaran di antara sasaran, Pangkalan Udara Kirovograd, Pangkalan Udara Khmelnytskyi, dan wilayah Zhytomyr. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melakukan serangan terkonsentrasi dengan senjata presisi berbasis udara dan laut jarak jauh terhadap lapangan udara, titik komando dan penyebaran AFU, bengkel perakitan dan tempat penyimpanan untuk kapal tak berawak, serta rudal, senjata, dan perangkat keras militer dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Tujuan serangan tercapai. Semua target yang ditetapkan telah dinetralkan, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Rekaman video penghancuran seluruh kompi BMP-1 Ukraina dengan infanteri oleh tembakan dari sistem anti-tank Rusia dan artileri ke arah Zaporozhye beredar di Telegram. Sebuah kolom yang terdiri dari sekitar selusin BMP-1 Ukraina mencapai titik pertahanan Rusia. Namun mereka dihadang oleh artileri terkonsentrasi dan tembakan anti-tank Rusia. Terlihat bagaimana salah satu kendaraan menabrak ranjau dan langsung menerima serangan dari ATGM pada saat infanteri turun. BMP lainnya benar-benar hancur berkeping-keping akibat ledakan bahan bakar dan amunisi. Juga di dalam video kerangka dari beberapa kendaraan tempur infanteri yang sudah terbakar habis dan beberapa masih utuh.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memulai pagi dengan bekerja di wilayah Dnipro. Saya mengadakan pertemuan di luar kantor. Situasi di depan, jalannya tindakan ofensif dan defensif kami, data intelijen. Seperti biasa, kami sangat memperhatikan pasokan amunisi untuk pasukan kami, kata Zelensky. Efisiensi penggunaan sistem pertahanan udara yang ada dan penguatan pelindung langit, dengan mempertimbangkan pasokan dari mitra. Inspeksi komprehensif kantor pendaftaran militer sedang diselesaikan, dengan 11 wilayah di bawah kendali khusus. Zelensky berkesempatan memberi selamat ulang tahun kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny, yang lahir pada tanggal 8 Juli dan Panglima Angkatan Darat Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Seresky, yang lahir tanggal 26 Juli. Presiden memberi Jenderal Zaluzhny senjata api yang dipersonalisasi. Saya juga menghadiahkan Kolonel Jenderal Seresky sebuah lukisan yang menggambarkan kepahlawanan prajurit Ukraina dan rasa hormat kepada mereka. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran sistem radar kontra baterai Rusia. Rusia mencoba mengubah Soledar kita menjadi benteng mereka. Elemen penting pertahanan adalah radar kontra baterai seluler, Aistonok, yang memantau pinggiran kota. Salah satu stasiun tersembunyi ini ditemukan di atap sebuah gedung oleh pengintai udara 30 Omber. Koordinat Aistonka dikirim kepada sesama pasukan khusus, yang dengan terampil menghancurkan target dengan FPV, tulis pernyataan tersebut. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran area benteng Rusia di garis depan. Serangan mortir dari Batalion ke-97 dari Brigade Mekanis Ingulets ke-60 yang terpisah menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada sekelompok penjajah. Serangan itu dipandu pengintaian UAV, serangan mortir akurat pada posisi musuh. Angkatan Bersenjata Rusia menunjukkan cuplikan penghancuran infanteri musuh menggunakan drone Lancet. Amunisi berkeliaran menyerang musuh ke arah Zaporozhye. Prajurit Rusia terus secara metodis menghancurkan kelompok lapis baja musuh yang mencoba menyerang posisi unit Rusia, tulis pernyataan itu. Kelompok penyerang pasukan lintas udara merebut benteng dan menangkap prajurit Ukraina.
Setelah benteng Ukraina dihantam oleh artileri Rusia, kelompok penyerang pasukan lintas udara melancarkan serangan. Pasukan terjun payung didukung oleh kelompok lapis baja -4 dolar Bermuda M. Beberapa prajurit Ukraina yang ingin mempertahankan hidup mereka menyerah. Para militan yang melawan tersingkir. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman awak heli penyerang di garis depan. Hari pertempuran lain dari kelompok pendarat parasut penyelamat dengan helikopter penerbangan militer dari Brigade Penerbangan Militer Terpisah ke-12, tulis pernyataan itu. Aksi heli berulang kali menembakkan flare dan peluru kendali. Lokasi video tak disebutkan. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 Juli bahwa Rusia telah kehilangan 244.270 tentara di Ukraina sejak tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 590 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.186 tank, 8.147 kendaraan tempur lapis baja, 7.229 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.745 sistem artileri, 698 sistem peluncuran roket ganda, 457 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 3.999 drone, 708 peralatan khusus dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 27 Juli mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 457 pesawat, 244 helikopter, 5.291 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.966 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.140 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.636 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.920 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Завершуємо цей день роботою в Одесі. Дніпровщина, Миколаїв та Очаків. Тепер наша Одещина. Наші бойові медики, усі наші медичні працівники і працівниці, які рятують життя наших воїнів та цивільних, наших дорослих, наших діточок. Мав честь привітати сьогодні українських лікарів та медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом. Нагородив найкращих, але вдячний усім, кожному і кожній, хто залишається в наших містах і селах, в прифронтових районах, хто працює на передовій, на кому дійсно тримається життя України. Я дякую вам. Вранці провів ставку, як і завжди, розглянули ключові питання нашої оборони, захисту нашого неба та наших міст, доповіді щодо ситуації на фронті та перевіряємо воєнкомів. Думаю, реакцію держави на зловживання воєнкомів ви бачите. Миколаїв, багато питань, які треба вирішити для людей, зокрема і в обласній лікарні. Міністр охорони здоров'я та очільник обласної адміністрації все почули. Очаків, дякую нашим лікарям, які там працюють. Вони дійсно справжні герої. Одеса. Теж мав честь нагородити медичних працівників. Подякував за роботу. Важлива розмова відбулася і в присутності міністра охорони здоров'я із командувачем медичних сил Збройних сил України Тетяною Остапченко про те, що стосується питань, які гостро турбують наших бойових медиків, наших воїнів. Питань, від яких залежить порятунок життів. Очікую спільної роботи командувача зі спільнотою бойових медиків, з волонтерами та, з іншого боку, з урядовцями, щоб були знайдені необхідні рішення. Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області. І тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. Я дякую всім в світі, хто підключився до цієї роботи з нами. Ще одне. Київ. Сьогодні -1 депутат Верховної Ради. Справедливо. Вважаю, що, скажу зараз, теж справедливо. Кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. І якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине. Я дякую всім, хто б'ється заради України. Дякую за звільнення Старомайорського. Хлопці, ще раз вас вітаю. І ще раз хочу привітати зі святом наших шановних медиків. Дуже пишаємось вами. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation carried out concentrated strikes with long-range air and sea-based precision weapons against airfields, command and deployment points of the Ukrainian armed forces, assembly workshops and storage sites for unmanned boats, as well as missiles, weapons and military equipment from European countries and the USA. The goal of the attacks has been reached. All the assigned targets have been neutralized. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman and South Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated actions of the defending units in close cooperation with aviation and artillery of the U group of forces, 9 enemy attacks have been successfully repelled close to Avdiivka, Mariinka and northern part of Kirovo in Donetsk People's Republic. Ukrainian units have been also struck near Vesoloye, Bogdanovka, Predtechino, Dileevka and Novgorodskoye in Donetsk People's Republic. One ammunition depot of the Ukrainian 79th Airborne Assault Brigade has been destroyed near Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were over 210 Ukrainian servicemen, 1 tank, 7 infantry fighting vehicles, 3 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, Stabi and D-20 howitzers, as well as 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. In addition, over the past 2 days in this direction, units of the Russian troops foiled 4 enemy attacks near Klishchevka in Donetsk People's Republic.
During the fighting, as a result of skillful use of anti-tank weapons, with the support of Army aviation, more than 120 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 infantry fighting vehicles, 2 armored personnel carriers, and 1 Cossack armored vehicle have been destroyed. In the Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, relying on a skillfully organized system of fire combined with engineering obstacles, have repelled one enemy attack close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the battle, more than 15 Ukrainian servicemen, 1 infantry fighting vehicle, and 1 motor vehicle have been destroyed. In addition, as a result of actions by aviation and artillery, Ukrainian manpower and hardware have been hit close to Nevskoye in Lugansk People's Republic, Torskoye and Serebryanka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 185 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 2 D-30 howitzers, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. 1 ammunition depot of the Ukrainian 100th Territorial Defense Brigade has been destroyed near Yampol of Donetsk People's Republic. In total, since the 23rd of July, the advance of the assault groups of the Center Group of Forces near Sergeyevka in Lugansk People's Republic has been up to 12 kilometers along the front and 3 kilometers deep into the enemy defense. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, 1 attack by an assault group of the 35th Marine Brigade has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 16 Ukrainian servicemen as well as 2 armored fighting vehicles. In addition, enemy manpower and hardware have been hit close to Ugledar and Makarovka in Donetsk People's Republic. The actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed near Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, after the failure of the Ukrainian Armed Forces offensive north of Rabotino in Zaporozhye region, in which up to 3 battalion tactical groups from the strategic reserve brigades have been involved, the enemy, having suffered heavy losses, restored its combat capability overnight and did not take any active actions. As a result of actions by operational tactical and army aviation, as well as artillery, Ukrainian units have been hit close to Belagorye, Omelnik, Novodanilovka, Orekhov and Petykhatki in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Stepanovka in Zaporozhye region. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 25 tanks, 10 infantry fighting vehicles, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Checkmate RM-70 Vampire multiple launch rocket system, and 2 UK-made FH-70 howitzers. In the Kupiansk direction, the assault groups of the 7th Motorized Rifle Regiment of the Zapad Group of Forces continued offensive operations west of Kuzemovka of Lugansk People's Republic and took more advantageous positions. As a result of actions by operational tactical and army aviation, as well as artillery, Ukrainian units have been hit close to Senkovka and Timkovka in Kharkov region, Stelmachovka and Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 35 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 D-20 howitzer, as well as 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 25 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 109 Ukrainian artillery units in their firing positions, manpower and military equipment in 123 areas. In addition, aviation fuel depots have been destroyed near Starokonstantinov in Khmelnytsky region. 2 P-18 radar stations have been destroyed close to Chuguyevo and Novopavlovka in Dnepropetrovsk region. The fuel depot of the Ukrainian 47th Mechanized Brigade has been hit close to Malaya Tokmachka of Zaporozhye region. Air defense facilities have shot down 5 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 20 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Belogorovka, Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka in Donetsk People's Republic, Vershina II, Tokmak and Malaya Sharbaki in Zaporozhye region. In total, 457 airplanes, 244 helicopters, 5,291 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,966 tanks and other armored combat vehicles, 1,140 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,636 field artillery cannons and motors, as well as 11,920 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.